naitong khabang ta hote bukuk song sing hanya hai tak phai chok bajak engun sinda tomkari ni bisingo no nubin manghana yango rally khlaipai mani yaklo sing orbo chini buri buma botolok ba hayei oro khorang tisalai tonglai tamni bagai khorang tisalai tamni bagai khadumung sing obno singlai digi thanglai nyai meram bai kisa thangje thangko sawnai tini tam sanmung tei kisa oro ready thali bilekna hambai media takok songno sing tini oro tamni bagai chini khaduma panda ma khlai ka hangkai obno buskang lai thainani chini government jungno saidika je order high court order rikha je bisi chongmari situng hnoi jung tini a jaga nukjago je borok oba high court order mamni jaga tangai borok chini bisi no oba high ke ler ui tonika tar mane sing tini oro saimangkha borok tangi khlaiya borok tan mane borok oro 587 ta chini tongo bisi o bisi no borok harinani nungmani bisingti bagino borok tini oba high ke bisi chongmari chungno khlaiya khaitonu o khlaiya ni bagino sing tini teisa sing dati dati ke ma khlaine hine sing tini oba high ke khadma panda ma khaika chino khadma pando chini TWF YTF ti pramotha tai chini jotto adong songna tui sing tini kaisa khadma deli khlaija kha omo ki sura hezamara blogo simire khaja kon naka saratripra omo tini saratripra blogono junalo tin oba haike sing reli khalaijaka je dati dati khai bichi chongmari nani ngthong hnoi tangi o bichi chongmari no BJP sarkar atkoke toni kha hnoi oba tini sing reli khaijaka sudu reli simire khlajang amni logyo koiblai rok dali jakha aboni reli simi sing tongya aboni bisinti sing kabang ma chini koktung botongo je borok sawo je bichi chongmari khalaina thangteni hingkai kabang ma sing kebeng mung nukjang mani bisingti sing o bisi chongmari khalai hanchau sing sakatam no kebeng jak bobono norok nukjagai to bahai borok sawo je corona tei bo sing obonati ba sing leuri ma tonika tai bibinno por tuiyei obhai ke sing lelui tonika hani chawo kintu nai nemeni kuno oro kebeng mani kure actually sing 100% ri sawo tipra motha 100% jitinai o jitina na kiri jagai se borok bibinno sing kebeng mani phunugui tongo bonenge sing obono maniya kono mate sing hargo je sekaipano 100% sing tini khanan bisingon declare khai BJP harinani saima mani bagai singno kiri jago tipra mata chikoncha hai mothapano haipano tipra motharok tabuk bo aguk jak ebong phumo phununa honino ei relino sing tini khadma pandake phunugoi marika boni bana ang jotto elakane takuk tai bosang ang obano kok sane ni musungo phaide o thanchani mariwo jotono kobogi phaine nangthong bubagara netitto bai sing tipra saro muthang jak chitong hnoi ang tini bishes kore na বিভিন্ন জাগানে আনি TWF বরি রগনো নরক বইবে তা থংজাক সিদি 70 বছর সং যে থংজাগি তংমানে অ থংজাং মারগনো সং পগৈ ফাইদে সং বুসকাংনে নাহারমুং বুবাগারানে যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ন নাহারমুং ন থানচানি মারিও ফাইবে সিদি হনে আং যত আনি বরি বুকক সংনো আং কয়জ এবং কবগ তাই আমনি সাথে সাথে আং তেব কবংনা মুসুঙ্গ তিনি বিশেষ করে BJP সরকার না আবন হুইসারি নানি মুসুঙ্গ জাগা জাগা আনি করি রগনো বুট বাস্ক ফুনগৈ রাং ফুনগৈ চাকরি ফুনগৈ দালালগিরি খায়ে যে আনি বুড়ি রংনো থকগৈ তালাং মানে অবনো যদি বন্ধ খালাইয়া হাঙ্কাই আনি TWF রক সিরিং সিরিং তংলাক ফাইদে যত্ননো থানচানি মারিও সে ফাইনে নাংনাই তা থকক জাগবাই দে আর কেবো যদি রাংবাই থকক জাগি তংখা হাঙ্কাই রাংসা দে রিফুরু হাঙ্কাই বুবাগারানে আন্দ্রস মারিও সং বুডিওই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সং তুবনাই হনেছে যত্ননো সময় তাংবাই যেতে যত এলাকাবাসী বুড়ি রংনো আং অবনো মেসেজ রিনানি মুচুঙ্গো Enggak madam tak kasih kok jadi sih nam antireli eba koiblai rui fonjotose khlaijak yang itu kan bisa election bus kang salgo buma haike tanggrang sing obon wan chugoi tongo obo jidino sing oboni bisingte borok jidino kai phana mani hangkai sini andolan sing loga asugoi tongla teba kotor khai sing andolan khalnai acha hambai kai khnai ma khanam noro madam sibanjolini khukdei sing oma haike no nongate phungna bage nok nai tongi choi kare muktang TV tamu tu rally अब तो रैली तो चिनी खादुमानी फुनुको छुं तिनी तामनि बागै जों जतन साइमानो जे प्राय 2.5 বছর যাবত ADC আমচাইनि जे पञ्चायत तावखे विलेज कमिटी ता कइन्दपर इलेक्शन खाय चौमारी खाया माने चिनी ADC एलाकानी जत डेभलपमेंट नि जे फान्ड निनी 15 फाइनेंस कमिशन FFC नि रां
nini yang central ni joto rang paimani abon bising village development panchayat development kabang ma project ro tini sung rohor bor accept khai we accept khai ni karone sung ADC elakao unnoti khlaimania যেখানে রাজ্য সরকার जों नुगौ যে বছর 26,600 কোটি আনি এডিশনাল বছর রেখা আনি এডিশনাল মাত্র রেখা 643 কোটি আবো তাকলাইছে সাবক লাইই আবনি রাং ম্যাক্সিমাম ন সরকারি কর্মচারী ন আবনি কর্মচারীনি অফিসারনি নিনি थक क्वार्टार गोबां मानि बोरै जे खरस थांगौ आबो बागै एदिसि उन्नति नाय एदिसि उन्नति मायं दङ बनि बागै जों हाइकोर्ट माननीय हाइकोर्ट केस खायमानि परे हाइकोर्ट अर्डार रिखा जे नरक दाक्ति राज्य सरकार विलेज कमिटी इलेक्शन खालायदि एवं इलेक्शन खायनानि बागै एवं प्रसेस बो खालायका अफिसार डीएम सारा त्रिपुरानि प्रत्येक 8टा डिस्ट्रिक्टनि डीएम रक एसडीएम बिडिओ न डाइरेक्शन रय जतन रेडी किन्तु हठाৎ खायै একটা অমংখাতামো কাইছে ষড়যন্ত্র মনে পড়ক যে সেখানে ইলেকশন অ্যাভয়েড খাইয়ে বিধানসভা ইলেকশন থানানি তাওনি বাগে অ্যাভয়েড খাই মানে নক যতন সাইমানো 587টা এডিশনাল ভিলেজ কমিটি বুথ যদি খাইকা কাই ও 587টাও ন অলমোস্ট রমদি 500টা ত্রিপুরা মতাতলাং থানায় যার কারণে বড় কিরিজাখা ও তাবুক যদি না নভেম্বর বুট খাইয়ে आयं जदि जानुवारी बा फेब्रुवारी बुट नखाय अबनि जे एक्शन ओ जे बुटनि रिएक्शन जेमन पाहाड़ माने हाय समतल बुंनाय समतलनि बरगो तिनि तरक तिनि बीजेपी याखारि दङ बाइक बाहिनी खायनार बाइक याखारै बरगो जानजानागो हाबायका केन्द्र सरकार इंगे ताम खायनाय सेस पॉइंट जुर जबरदस्ती खायनाय सेस खायनाय आबो खायमांगला पाब्लिक एक्टिंग थांखाय बन किरिजागैनो बर बुट खायरा गया भोट खायनि परिवर्ते तम खाइके बरक कोटी कोटी रां तबुक पाहाड़ एलाकाओ कोनो जायगा लोन दिनानि बुमुं रय बोरै रावनो सेल्फ हेल्प ग्रुप बुमुं रय आसुक बছর सेल्फ हेल्प ग्रुप बरतं ताबुक खाय जत्त जागानो सेल्फ हेल्प ग्रुप खानानि बागै जागाय मिছিল खायो मिटिं खायो तिनि मिटिं तिनिबो सेल्फ हेल्प ग्रुप तावनि बागै सेल्फ ग्रुप आगिके बियांथाङो रां ताई कয়েকদিন পরে सेल्फ हेल्प ग्रुप जदि आमा हाइकेयै रां फनगै खालायखाय एलाका की एलाका खूब तुंफ्लानाय त्रिपुरा राज्य बुट निगानासिमी सेल्फ हेल्प ग्रुप नि आफ्रकाय लोन फाइसिनाय रां रिसिनाय आर तावखे रिमानि आताम कारण बनि बागैनो जों तिनि बखा दुमानि चिन बखा साव चिनि त्रिपुरा सानो जों तुइ खानिमानिया त्रिपुरा सानो जों कारेन्ट रिमानिया त्रिपुरा सानो लामा काहामबो हिमरिमानिया चिनि बेकार सिगलानो जों साख्रि रिमानिया के अमा हाइखायै जे तंमानि बाहायके जों कयदिन सय दंमानाय अबनतुइनो जों तिनि और खादुमा पांदा सारा त्रिपुराओ तिनि खादुमा पांदाङै दङ अमा हाइखायनाय जदि न तिनिनि परे बजर कोन परिवर्तन नियाखाय आबनि प्रत्यायबो कतर चबाक खालायजांनाय एवं जारा गाद्दारि खायनाय जातिबाय दफाबाय किजु संख्यक बररक दङ जे बररक साइमानो 4.5 বছর উপরन थांबो त्रिपुरा सानो उन्नति खालायमिया त्रिपुरा सानो साख्रि रिमाया त्रिपुरा सानि पाहाड़ एलाका स्कुल जतन बन्दं थामायगा मास्टार करै नखरै मिड डे मिल ठीक मतो इनिया और रेशन ठीक मतो मानिया गोबां मानसिनि समस्या दङनि अ समस्यारनो समाधान खायनानि बागै जों सेसा खायमानो कासुनानि बागै त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि थानसानो दुरनाम खायनानि बागै तिनि कक ताताल कक जे ताताल कंका जे रेबुती हाय बरक हिसाब से रिंगिया बो हिसाब कय कोटी रां थां दं हिसाब रिंगिया 117 कोटी बोसोके कोटी साइजमानिया बरक बो साइजमे रां बोसोके फाइदं रां बरक खरसं दं तिनि बरक थानाय 1 বছর एडमिनिस्ट्रेटर जे केराव नरिवै एडिसि क्षमता तंफ्रो जेबाबे दुर्नीति खालायका जेबाबे बरक रां लुटी चाखा आबनि कक सायाबले 1.5 বছর जों बर 117 कोटी रां और चिनि एम सीएम देंगर चिनि ब्लक जुनाल चेयरमैन सब जुनाल चेयरमैन दुर्नीति खाइबा खाइया आबो उल्टा बरक दुर्नीति खाइमेनि ककसे बरक कक साव बनि बागै नौनि मीडिया नि बिसिं दिनो त्रिपुरा हानि जत्त त्रिपुरा सारनो जों सानामो जों
अन्यायनि बिरुद्धे जों बासाखा बासानाय जों 73 बছর যাবত চিনি বড়রক শুধু রাজনীতিবাই থংজাগৈ দंखा চিনি বড়ক जों যে রাজ্য সরকার তাকলাইব 26,600 কোটি অথচ जों বুসুমান অববাই তাম খাইনাই जोंनो रां रिया ताव रां कासुरि तनखा ता बेतन रिमेनिया जुनालो तोर बेतन रिमेया अथच बर इलिगेशन खाइतंगो ताम होनै अर दुर्नीति खाइतंगो हाइ खाइतंगो नै बनि बागै जों बेलायखनो सेलांगो बंनो कगनो सेलांगो जों आमति कगनो खाना नाया चिनि सभा सलिनाय हामबाय আচ্ছা স্যার তাকাইসা যেটা মিয়া চিনি বরং বনাং সাইরে বুটি দিরব্রা কক্সিলসা মানে আছে এডিসিও লাখ লাখ রাং হ কোটি কোটি খমানি আবারও যতন হিসাব রিমায়া এনডিসি ইএম রক সাবাই হন সামনে আবকলে নবু মাকি কক্সিল বত কবর যে কবর বিরোধী দল রক চিরি খংবাই সুসাংস কোয়ার্টার মাইয়াসে বুসুক দंखा गारि माइयासो बुसुक दंखा तावखाय किसा पाम रजाखाना नारिकेल कुंज थांगैनाय मुख्यमंत्री पाम रिजाखा नों जा फुलिना ता फुलिरि आरे कबर नों एडिसिओ फैनाय फैदि ताम खलाय दंसों आगि 150 ता चिनि खेरेंमारो हस्पिटालनि बेड दंमोनि ताबो 150 ता खलायै नक तांना नाय दङ नाय फैदि नों एपुलुनि डक्टर कटर तुबै जों ताबो आरो जों ताम खलाय आरो अपारेशन खलाय मागरा नों 25 बছर नुनु खामतै दुनु खाकेबो नुयाब्ला ताबो जों ताबो गोबां प्रजेक्ट रमै दङ चिनि बरक मासे माने यारंनो जों गोबां मा जागाव अनेक बाबे सुबाखा नोंनु सुनुयाखौ उन्नति खालाय माने लामा खालारि दङ कम पुसा बायनो गोबां जागा बाजार सेट खालाय दङ नोंगानो नों सिमनाव फायदि नाय फैदि कयटा नक नखा निनु तिसागमन सिमि हिसाब खाय फैदि नि नामाला ताम खायके नों ताम खायके दिसिनि हेजामारा একটা বাজার রিপেয়ার পর্যন্ত খায় নাবলে जों রাজ্য সরকার আসাই দं माने একটা 3 ক্রিয়া जों अर प्राय 3 लाख नु रां खरच खायै अर बाजारनि जों मेरामत खायरु बाजार कताल खालायरियो लामा तांगरियो चिनि डेपुटी सीएम प्रत्येक तिप्रा सारक लामा किनारो मुखितों वातै पामतै नबार न सातुं रग मुखितों फाना जागा क्रै आ जागान दिनि ओपन सेट खालायरियो तांगरियो बनु गेटा बनुना नांमानि बताय बेरायनाय थं अबश्य चिनि कक हामबाय हामबायसो yang ada lama इलेक्शन खायके विधानसभा निनी एमपी इलेक्शन खलायका निनी जनरल एलाका पंचायत इलेक्शन खलायका नगर पंचायत इलेक्शन खलायका म्युनिसिपालिटी इलेक्शन खलायका किन्तु चिनि 587टा जे विलेज कमिटी अमनि मियाद पाइखांमोननि यागुलबो तिनिसिक पर्यन्त बरं निर्वाचन खालायनायनि बागै कोनो याकरि रमिया आबुनि बागै चिनि तिप्रा मथा बुबागारानि दागिजां मारबाय जों चिनि बरं गोनां जे माननीय हाइकोर्ट जों केस खालायका हाइकोर्ट बरं रिवैनो चिनि पिटिशन बरं रिवैनो साख्लायरिका 6 तारिख नवेम्बरनि बिसिङनो जे एडिसी जे विलेज कमिटी दंमोनी और निर्वाचित प्रतिनिधि खालायनायनि बागै और इलेक्शन खालायना नोंथो नै साख्लायरिका आहायपानो और इलेक्शन कमिशन त्रिपुरा स्टेटनि ताई गभर्नमेंट और बीजेपी आईपीएफटी सरकार बड़ एक षड़यंत्र खालायै तामा खालायका मिजोरामनि जारा डिसप्लेस पार्सन फाइनाय बरगनो भोटार तालिका मुंमाति सानाय जतन हिनै सावै कासे पिटिशन खालायरिका आबुनि परेबो हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट अर्डर खालायका 15 अक्टोबर नि बिसिंगनो और भोटार तालिका बर्ना मुंगतिसाय बिसि इलेक्शन मा खालायनाय कारण एडिसी बो अमब भारत वर्षनि संविधान नि बिसिंगनो कायसा बिनि बुसा और जनप्रतिनिधि तंगन नांगो इलेक्टेड मेंबर तंगन नांगो आबुनि बागिनो जों जखनते एडिसी हापां क्षमता फाइमाने यागुलो
अरो मनिटरिं कमिटि जों चंखा अथच बीजेपी आईपीएफटी सरकार आबनो गसिनानै नाया अबरदिगे यांगो बीसी इलेक्शन खालायनानै बो नायो बर एका बर कामनाय बर गणतंत्र नाया बर बरनि वानजी एलाका छिमिसे बर इलेक्टेड मेम्बर खालायनानै नायो बर एडिसी आमचयने हामकारायनो कासुनानै बागैनो बर ताबक इलेक्शन खालायनानै नाया बर सावरा आरो जनप्रतिनिधि करे इलेक्टेड मेम्बर करे हेने विभिन्न ब्लक रगो एसडीएम ऑफिस रगो के बनबो एडिसी एलाका बरनो बर सम्मान देवै बर कोनो किछु खालायनानै नाया चिनि दाबी कै तामोबा जों नायो एडिसी वा कायसा निर्वाचित प्रतिनिधि तंथन एडिसी आमचाइनि हामक्राय उंथन बरंनि माध्यमे आरो तो निर्वाचन उनखाखाय त्रिपुरा मथवा पार्टिसिपेट खायनाय सीपीएम बो खायनाय बीजेपी बो खायनाय कांग्रेस बो खालायनाय जतनो खालायनाय इलेक्शन केबनो माना खालाया किन्तु बरक साइमानखा पाहारो बरक जे कग्रिमानि बंनि प्रतिश्रुति कायसापना तिनि पूर्ण खालायमालिया बरक एडिसी आमचाइनो अटोनमास स्टेट काउन्सिल खालायनानै कग्रिमानि अब खालायमालिया बरक हाई पावर कमिटि खालायै और मॉडलिटी कमिटि खालायै और नि त्रिपुरा सरकारनि हामख्रायनि कक सामानि अब बरक 350 मॉडल कमिटि नि रिपोर्ट बरक पेश खालायमालिया 1300 कोटी टाकानि इमप्लिमेंट खालायनानै होनाय त्रिपुरा सरकारनि हामख्रायनि कक सामानि अबनबो तिनि बरक फुनंमालिया बंने आयुताय मात्र 4 मास और 4 मासनि बुसकांगो आबोल टाबोल कक सावै चिनि दफानि बर रंनो अरै परै खालायनानै बागै এই যে রেবতী ত্রিপুরা এমপি বরংনি যে বরক বংনি পার্টি বংনি সরকারনি থানিনো ডিপ্রাই বুংজাক ও বরক মিয়া তিনি ডেপুটেশননি একদিন আগে প্রেস মিট খাই সাও এডিসি নাকি দুর্নীতি উংসুকা নং आंनो सानानि मुसुङो नों सादे ब डिपार्टमेन्ट एडिसिनि ब डिपार्टमेन्ट दुर्नीतिंखा ब साब जुनाल दुर्नीतिंखा ब जुनाल दुर्नीतिंखा नों स्पेसिफिक सादि आहायनो 125 कोटी दुर्नीतिंखा अंतिरो नोंता सादि कारण नों कायसा बरम गोनां कायसा निर्वाचित एमपि किन्तु नों जे एमपि उंगै नरक जे प्रतिश्रुति रिमानि नों तिनि 5 कोटी प्रति बছर एमपि नि फान मानो नों कायसा कक सादि त्रिपुरासा ब आमसायनि ने 5 कोटी जे हामकरानि सामुं कायसा मारि फुनुगि नों ब जागा त्रिपुरासानि बागे कायसा काहाम सामुं टांखाय होनाय नों टांगै भारतनि पार्लियामेन्ट नोंथांगा त्रिपुरावो टेरिटोरियल काउन्सिल रिनानि होनाय नरक जे अटोनमास स्टेट काउन्सिल रिनानि होनाय जे कक सामानि तांगो बल बिल तिसानानि बागे ने कक खायजापाना साया तांगो एडिसी आमसायनि हामक्रायनि बागे ने कक साया तांगो एडिसी एलाकानि स्पेशल फान्डनि बागे ने कक साया अथच कोनो कायसा डकुमेन्ट्स करे कायसा एविडेन्स करे ने एडिसी वो तिनि दुर्नीतिंखा अमुक अंखाय होनाय तिनि गो नों कक और कक सिलसावै साका आंनो चैलेंज काय सानानि नायो कोनो जागाय वेस्ट जुनाल नों फाइनाय पेदि अप टू डेट तामतं कागज 3 सिक पर्यंत नों फाइनाय पेदि चिना एडिसी ऑडिट दा उंगिया प्रति 3 मास अंतर अंतर आनि जुनाल ऑफिस वेस्ट जुन ऑडिट उंगो अथच कोनो खबर करे गोसो मुंसा सिया अब दत्थनि बागै बमति कक साइतंगो आबनि बागैनो ताखुरा बुखरा चिनि दाबी उंखा जों निर्वाचित प्रतिनिधि नायो एडिसी विलेज कमिटि वो तिनि त्रिपुरा आमचाइनि हामक्रायनि बागैनो जों विलेज कमिटि निर्वाचन नायो अम दाक्ति खाय ओ इलेक्शन खालायतन अम जों नायो जों कायसा भारतनि संविधान दङ एवं भारतनि जे संविधाननि रायदातिनो एडिसी आमचायो इलेक्शन उंथन आबनि बागैनो चिनि कयमुं आबनि बागैनो तिनि डेपुटेशन जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालायका जों खा खालायो जों डेमोक्रेटिक बरक गणतंत्र प्रिय बरक जों खाख्लायो गभर्नमेन्ट दाक्तिनो हाइकोर्ट न बरम रिवै एडिसी आमचाइनि बिसि इलेक्शन खालायनाय होनै मुसुक सावैनो जतन खाकाहाम ते हामजामा याफारि आनिक अरन पाइका जतन खुलुमबायका हामबाय टी चंबारिनो दाक्ति खालायनायनि बागै कारण 2 বছর লাই थांका जों एडिसी आमचायाव दंनाय हानि बोसाराव भारतनि संविधाननि बिसिंथि जे मानथायरक एबा अधिकार जों माननि नांमानि चंबारि इंयानि बागै जों मानथाय सक्ताय हयते
सेप्लाय जागै दं हानि बागै जों नायनायदि সারা ভারতবর্ষ যত জায়গাও করোনা ভাইরাস ফাইমের ইয়াগুলো তামো পঞ্চায়েত ইলেকশন তামো মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পঞ্চায়েত সমিতি যত ইলেকশন ওই তিনি কাহাম কাইবর জানজানি লোকাল বডি গভর্নমেন্ট চালু হই দंलाय बिथांमोननि बागै अ हानि बुसारक तंमानि जागा एडीसी आमचाय जे एडीसी चिनी अ हावो अ हानि बुसारकनि अधिकार मानानि बागै सामं खलाय दं तामनि बागै तिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खलायरा गया ताङै खलाया तामो जों तामो बुल खलायबा दङ अ हानि बुसारक जे तिनि चिनि मानथाय सक्ताय मेमोरेन्डाम तिके चेंग्रिचिं चिनि मानथाय सक्ताय गामिनि लामारक गामिनि दै स्कुल कारेन्ट अबरक नायख'नानै बागै मेम्बार चेयारमेन भाइस चेयारमेन दंनायनि नांमानि किन्तु अ इलेक्शन 2 बछर लाई थांगा हायन अ जागा पन्चायतनि प्रजेक्ट सेक्रेटारि बायसा लगै दंमानि जों नुगै दं हायनि बागै दाखुर बुखुरक फायदि अ जों तिनि सिमना ब्लक कमिटि बाय अ हेजामारा भिडिअ जे मेमोरेन्डाम दिथानि जे फाइनाय रकनो जतन न आं खाकसां मातै हामबाया फालनि मुसुगो जे सिनि मानथाय सक्तायनो जों साननानि बागै जों केबनो किरिउइ तंनिया हायनि बागैनो सातुं तुंफानो वातै वाफानो जों सिनि आन्दोलन सिनि चबानो जों खलायलाय दङ सिनि बुवाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि अ बुसारकनो जों जेसाकेबनो भारतनि संबिधाननि बिसिंतै पार्मानेन्ट सल्युशन खलायनायनि बागै जों बेबाक्ति भाषा थानसांनि सामं खलायनायनि बागै जतननो कयनानि मुचुंगो कितिनि जों तामो नुगै दं किसि साबरक सिनियर बाय थांनो हामजागनाय सेल्फनो हामजागनाय निजिनि काहामसि वानसुंनाय रकनो जों नुगै दङ त्रिपुरा हास्तेबो जे लिडार्स रक जे नेता रक त्रिपुरा हावो जेसाकेबा त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै सभा खलायनाय रक तिनि त्रिपुरालेण्ड बियां थांका त्रिपुरालेण्ड निलार कलायजाक गाहायनि बागै जों केबनो दाबो पयत चालायलिया फायदि सिनि बुबाग्रा दङ बुबाग्रानि लिडारशिप अ हानि बुसारकनो जे बुबाग्रा मोथांनानि बागै जे सामुं खलाय दंमानि आजागो जों जत त्रिपुरासा अ जागा तामो बीजेपी तामो सीपीएम तामो कांग्रेस जतननो कयनानि मुचुंगो फायदि नरक बचिनि बरकनो जों जत पाल बाक्साखै अ वाइसा जों किरिलामां ते बुसुक जों बुइनो किरिउइ चलायलायसिनाय अ वाइसा जों फान रिउइ बुबाग्रानो लगिरिउइ अ हानि बुसारकनि थिनांनि लामानो जों परिस्कारखै जों लांलायनो आमसि जों कयनानि मुचुंगो दाखुर बुखुर अथच त्रिपुरा हास्तेनि चिनि लिडार हिनजांनाय रक एमपी त्रिपुरासा चिनि दारायबती तामो जे उल्टा पल्टा कक सावै दं जों नुगै दङ ससियेल मिडियानि बिसिंतै मिया सावबो एडिसिओ ऑडिट इंया वइन सामुं खलाय दङ अमहायरखै कक सिल सामुं आनि सिलाय सिकां कक नारनाय चिनि जुनाल चेयारमेन साका अरे नों आसिक सिया हायके कक साकांके बायके इंनायबा नों खरकसा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट त्रिपुरानि जनगणनो बुथ रिउइ आकै पार्लियामेन्ट रहरका नों आमो बदेनि बुसागो कमन सेन्स क्रिबा जे कायसा गभर्नमेन्ट चालुगै दंखांखाय आ जागा ऑडिट दंगो सेंट्रल ऑडिट दंगो स्टेट ऑडिट दंगो नों बायके साइमन ऑडिट इंया हिनै आबरक निनि नलेज तंनानि नांगौ नों आगे खरकसा टीचार इंगै थांजा फोरोंनाय नों ऑडिट छारा कोनो गभर्नमेन्ट चलो आमतै जों बजागा नुखाबा ऑडिट छारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलो आमतै नों बर नुखाबा जत्त जागावनो ऑडिट इंगैनो सामुं खलाय जागौ अथच नों वानसुगै नायदि अ त्रिपुरा हास्तेव बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेंट फाया सिकां जे कग्रक नरक रिबानि पाब्लिक न जनगण न आबरक कयटा तिनि पालन खलायजाका आबो जों बेबा गाहाम कै नुगै दङ दाखुर बुखुर निजि तामो बुल खाय दं निजिनि गभर्नमेंट ताम बुल खाय दं आमनो खाय नायसि गया निजिनि बुल न हैनानि बागै नों एडिसिनि कगनो तिनि कुटी कुटी रां चावरखनि सावै दं जों मियासे चेनन पत्रिकाव स्राय पुइला पेज जों नुगै दङ पूर्त दप्तरे 150 कोटी लुटेर यज्ञ आबरक कि जोंनो साबा अब जों साया त्रिपुरानि प्रिंट मीडिया रक
abo serai kai ojagani je government no bengai kok sawi tongmani sing nugi tong norok asano khlaimani kri hingkai bongni against nung case khlaidi কিন্তু নীলার চুপচাপ না কোনো জবাব তঙ্গ না কোনো কেস খাইও মুংসা খাইমানি সিং নুকজাইয়া তা করো বকুরো অমহাই কোটি কোটি রাং ত্রিপুরা হাসতেও ত্রিপুরা সানি বাগৈ যে ফাইমারো বেবাগ ন লুটি পুটি চালাই তংলাইও এডিশিনো দুসরিউ এডিশিয়ন অথচ রাংসে রহরিয়া যে বেতন নিবাগৈ রাং আর রাং রকমন্ত রহরিয়া কাসুই তরিমানুই जों নুকজাগৈ তঙ্গ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট চাকরি খাইনারো 5% দিয়ে বেস্তি মানকা তাবুক বা এডিসিনি চিনি সামুং খাইনার ন সেব খাইনার ন আমরো রিজাকিয়া ডিপ্রাইভ খাই তো নিজাগো অম হাই খাইমাং চিনি বড় রক শুধু চাকরি খাইনে সিমিয়া পরে না থেকে চেঙ্গই যত জাগাও চিনি ত্রিপুরা সরক ডিপ্রাইভ খাইজাগৈ তঙ্গো তাবুক বড় চিনি বড় রক খাসিয়া খাইয়ে শুধু রাজনীতি ন হামজাগলাই রাজনীতি ন তরজাগলাই অ হা দফানি বড় রক ন তিনি ফালনাই খবা abro se sing ban sungnani nango ta khuru bukhuro o jaga ning tiprasa ang tiprasa srai saiman nai tongo rajniti nio tor jaga simi ning o jaga tipra mothana hamia bubagrani hamia ning sawi tongoi tama khlainai tamo success khlaiman nai ning ambai mungsa khlaimanya শুধু রাজনীতি ning রাজনীতি ফায়দা tisana bagi simi o ma haikai sing agini simi nugui phaika ni tabuk bode sing same condition sing chole gona khaba abno जों चिनि जनगण रक्नो जों स्राय स्रायकै मा बुजगलायनाय मा सालायनाय गुबै कथमा तामो चलिउइ दं त्रिपुरा हास्तेव 2018 नि इलेक्शननि सिगां सै 10323 नि चाकरि आबो रिनानि कक जों ताबो नुगै दं ससियेल मिडिया रक्तोइसा आबो रिवाइन्ड खाइ जों नाय मानै दं हा चिनि रेगा कर्मचारि रक्नो 340 टाका खायना हिमारो खदे खायजाका बृद्ध पाता 2000 खायरि रिका কিন্তু কয়জন বৃদ্ধ বাতা ন বাদ খাইয়া কই অম রিজিদাগৈ দং আবো जों नुक दं বলে ত্রিপুরা হানি যে আগি বাটা মাनै তংনার তিনি মাই আঙ্গৈ থাকা আবো সাবো খাই তামনি বাগৈ খাই তাঙ্গৈ খাইকা আবো जों गाहामखाय বুজিনা নাंनाय সাইমানা নাंनाय তাকरो बुखुरो তিনি দিল্লিও থাঙ্গৈ ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ত্রিপুরানি উন্নয়নী বাগৈ ককসাও ত্রিপুরানি টাউন সাবরুম বিলিনিয়া ধর্মনগর খোয়াই মোহনপুর অমহাই শহর ন তেব সুপার স্পেশালিটিস নামনানি বাগৈ সুপার স্মার্ট সিটিস নামনানি বাগৈ প্রপোজাল রিও জেনারেল এরিয়াও তেব কতর ইন্ডাস্ট্রি নামনানি বাগৈ প্রপোজাল রিও ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগৈ প্রপোজাল রিও কলেজ নামনানি বাগৈ প্রপোজাল রিও পিয়াবা চিনি ত্রিপুরাসানি বাগৈ চিনি ত্রিপুরানি অ হানি বুসা অ হানি মালিক রংনি বাগৈ খরক বুসা দিল্লিও থাঙ্গै কক সাবুই বড় কুবুই ন ত্রিপুরাসানো হামজাগো অ হানি বুসা রংনি ডেভেলপমেন্ট নায়কাই তামনি বাগৈ তিনি দিল্লিও থাঙ্গै ত্রিপুরাসারনি বাগৈ খাই ত্রিপুরাসারনি উন্নতিনি বাগৈ খাই থাইসা কক করিখা তিনি আপনা চিনি বিজেপি নি ত্রিপুরাসা লিডার্স রক নুগিয়াদা না নুগুই ফানো মকল খলবই তনি না মুচুগো নরক নুগিয়া খুনজুবো বেন खोनादि তিনি আমরক ख्लाजागै दंगो जेटा सिनि ত্রিপুরাসানি बागै मुंसा हामग्राय उंगनि लामा गरै दाखरो बखुरो गोबां मा जागा चाकरि ख्लांजागो कुनु रोस्टार मिलिया रोस्टार मेंटेन ख्लाजागिया आबरक सिनि ত্রিপুরাসা एमएलए मन्त्रि रक नुगिया दा जे दिन पर्यन्त आं एमएलए तंमुखा आं चाइतखा जे सिनि ত্রিপুরাসাनि बागै सामुं ख्लायनानि बागै आनी सिमनावो कलेज ख्लायनानि থেকে চেঙ্গै आनी सिमनावो जाते आईटीआई टीआईटी सनामना बीएड कलेज सनामना बागै आं अनेक चाइतखा पियाबा चिनि ककनो साबनाहा अ हानि बुसारनि ककनो साबनाहार तब कष्ट मस्त काई नै स्कुल तुबै मानका तिनि नबोदय एकालब्य चलिउइ दङ बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन चलि दङ गाबोन लुगै मान अनेक लड़ाई खायै अनेक वालायै जों दिनै अ सामुरक खालायमा दंखा पियाबा जों कय बছर सामुमा खायबोसैबो आं वानसुगै थामानि जे 2018 नि चंबारि नि आगुलो जों टिप्रालेन कारि मानानै हिरिनो पियाबा खरक बुसाय मान पत्रिका रग पर्यन्त काजाक टिप्रालेन नि कक सानानि इंकाय तासानि हिनजागो तो फान जों साका एसेम्बली बिसिंगो जों स्राय स्रायगा कक बरबाय कक साव तामो लासिनानि बा कोन लासिनानि बकरै किनानि बकरै
निजिनि भाषा निजिनि ककनो जों सोलाय सोलायके जेखिनि पान सायमान कारण त्रिपुरानि अफिसियेल लैंग्वेज कक बरंबो बेखौ जों तां कक बरंबो साया तंनायबा आमनि बागै एसएमनि बिसिं जों कक बरंबो सोलाय सोलायके सावैमान सादि ताम प्रॉब्लेम तंबा तामुक जे एमएलए तंग तंनायरो नरबो सादि सावैमान बले किन्तु जों तामुनुक जा लास्ट विधानसभा जतन निलार का अमा हाइके सिनि दफानो जों बाहायके मोथाङै माननाय दादा खरो बुखरो हानि बागै तंगै मान्या जे ककनो साना हिनै जों थांगो जे सिनि तिप्रासारनि मानदाय सक्ताय एको तिप्रासारनो जेबाबे डेभलप खालामनानै मुसुंगो बखानि मते खलाय मान्या हानि बागै जों थिनांगो जे साकेपाना सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप अ हानि बोसारक भबिष्यतो आके थिनांगो गाहाम गोरोंखाय तंगै थांमानानि बागै सिनि जे लड़ाई सिनि जे आंदोलन सिनि जे जबा आबो थिनांगो जों तेबो कतरखाय खलायलायनाय दिनै जों भिलेज कमिटि इलेक्शन अ हावा खलायजाय गांगै दङ दिनैनि डेपुटेशन दिनैनि जोंनि जे खादुमानि जे जागा रेली खलायजाका बनो कारिबो जों जुदिनो भिलेज कमिटि खलायजागोन हकाय जों तेबो कतर आंदोलन खलायनाय दाखरो बुगुरो तेबो जों लामाव हिमलायनाय जत जों थानजाखाय याखै दिनै अ तिप्रानि तिप्रासाराव जों मोथांनानै बागै जों सावमा खलायनाय दाखरो बुगुरो शुधु चेयारनो हामजागै मंत्री तो हामजागै एमएलए नो नि सीट नो हामजागै सरकारि जत सुजुग सुबिदा नाहरै दंखाखाय सिनि दफा मोथांजागलाक सिनि दफा मोथांजानानैखाय जों सेक्रिफाइस माखायनाय दिनै सातं दंफानो सातं बतक जों हिमै सेक्रिफाइस माखायनाय सिनि दफानो फेवगानिखाय जों दैकाङै दंफानो वातै मानजाक दंफानो सिनि दफानि बागै जों सामुं खलायनायनि बागै जों केबनो किरिया ते सिनि खावा बुबाग्रानि प्रति हामजागमानि ते बुबाग्रानि प्रति जे गुबै वानसुं दङ जे बुबाग्रा जे जोंनो मोथांनानि बागै जे सेक्रिफाइस थाय सामुं खलाय दंमोनि आजागाव जों बेबाक तिप्रासाराव थानसाङै सामुं खलायनो नांगौ दाखरो बुखुरो दिनै जों त्रिपुरा हाबो Pilihan mungkin tiba naik jangan kapang tahu tapi buku semua pilihan kakak hamil faro, sendiri hanya hai fai sok wajak, jodoh bujuk nagar wakil nagar bising sok wajak seng tik ozarawa, lemu sarawa, tiba mau tani bising tei, karma reli klien tangi tonggo, seng amni bising tei seng tabok, kok salahnya hadi kalanya, antara kita Belai hambai, sini muktang tiba channel no, tei ang Duinong Mohanpurni Presiden Dipok Debarma. Norno sini je sini protest rally wo norlo amsuk belam acha dara pulian sing mengkai tabuk tamni bagai tini protest rally sing tini protest rally khamani karon no je sini BC election no mane postpone kai rejo ka borok sing high court case khajak abo sing no postpone kai rejo ka am bagai sing khaduma panda hayakaba protest rally khajagai tong obon pore sing block memorandum kaise afarnai sing ajorawo no sini je protest rally paimo pore gap koi belai le tam sanmung tei koi belai sini kaisano tinini je sanmung gakai dakti sini bless election dakti khainang thung sini je sini sarkar chalok tongnai rongno abono no sing request khayo aboni tunyo sing tini je protest rally khajago tong tinini pando acha ngai jara tak kaisa mane tamungge apsika leri tong jakana election oboto tabuk je chalok tongnai tabuk present sarkar no saimanai tan bagem sigleri toni je 2 বছর দরিয়া মানে sini BC election khajigyang tongo abo borok no saimanai tamo karonoi tau borok jatri jadamo sana thanga mo corona virus ba onko nanan tanan abo borok engo khaidong borok singno
যে বিসি ইলেকশন খাইনি তৈ বরক আমো जोंनो रिजन रक फनो गइतों amo ki tipra mathang kiri jagai ja khayangi dongkhana naki tipra sano komori thitung hini ja khayang dongkhana aboni phukem kisa আমো अंकाय सिनि तिप्रा मथनबो किरि जागो बरक साना थांगाय आमोनि बागैनो खायरा गया आमसे खन जोंनो बरक खायरि माखमो जे अन्य अंगो बाय इलेक्शन रक जे कुनो इलेक्शन जे तंगानि खायपाबेख्या अंका सिनि बिसि इलेक्शन के तामनि खाजे गयाबा सिनि टीटी एडीसी एरिया ओ तो खायना ककलायो 2 बছর दरिया माने खाजे ग्यां तंगनि आबो खायना क्लायो अंका ताम अंका बरक जोंनो तिप्रा मथनो किरि जागोन न आबो खाया हनै जों वानसगने मानो अबो नाव तिनि बरन सिम्पस गरा हिमर जों तिनि सुरु खायनाय जुबतारानि सिमि जों लेमुकसरा समनि जरा जों हिमलायनाय अबनि परे जों ब्लगो कायसा डेपुटेशन बा कमिउंब्लाय याफारनाय nge khabang takute boksung no khanai makana tini faisok wajak chodo bojonogor wakinagar ni bisingo Holy Cross College biskango faijak tini tipramo thani khadoma rally khlaini ni bagai oro tiarung lajak jotono ani glogono nugi mankhana rally khlaini bagai jotono oro basalajak जों ama hakini जों kok salanya chini madam sagari ka bai madam pulen sagra ditamno tei tini oro rally khlaini Chinara जों तिनि रेली खालायलाय मानि होनखांखे जे चिनि बिस्कांगो नभेम्बरो इलेक्शन पन्चायत निर्वाचन ओंना तंमानि आबनो नरक सावै मानो जे स्थगित खालाय रजाखा तो आबनो तैनो जों तिनि जागाव कायसा खादुमानि रेली प्रोटेस्ट रेली होननानै जों खालायलायनो होनै अर अंखलायखा acha madam ke omo hai rally khlaima bai bisgor tei mane biskang khaje to khaje matngjak बिस्कांगो बरकनि तो बरक सामुं खालायनाय बरक खोदे खालाय आबो बरक तो जेहेतु बरक प्रशासन बर यागो चौबै तैजाक बा बरकनि इच्छा मतो सरकार चालुगै दङ आबोनि बिसिं तै जों जे चिनि दाबिनो तैनाय जों दिनावबो अंखलायखा जों बुसु जरते आगोगो मान जों बनायलायनाय जेहे ताङै हंगाकाय बिसि इलेक्शन चिनि जस्केफानो नांगौ जों बिसि इलेक्शन खालायरि मानि हंगाकाय जों पन्चायत यागरमि मानिया जे चिनि नांमानि सामुं जों खालायरि मानिया आबो जतनो स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डार अ खालायनाय ब्लकनि हयते बरक सामुं खालायरि तन्तनो जों आजागाव चिनि नांमानि सामुंनोबो जों फनुगै खालायरि मानियाङै दङै दंखा स आबोनि बागै जों जस्केफानो चिनि बिसि निर्वाचन नांगौ आबोनि बागै जों तिनाव जागाव खादुमा पान्डा खालायलाय acha madam ke takaise kok jeta village council election khayangi tongoni abo ki political dekhai dongha mane tagrom di example mane para amche yokai to tipra mothon bisi bangko gone chung nugui tong ga abo ki tipra mothor bangko hone je khayangi tongkhana naki tipra sango komor tungni je khayangi tongkhana abo ni khemkisa actually abo ang buzimani hengkhangkai o je election khlairiyangai tongmani bisi निर्वाचन tangai hengkai ADC area o nukjagai tongkha joto chini tiprasa bosongni bororok chini tipra mothano support khlaio hengkai jodino kono karone engai thangkhangkai bisi निर्वाचन engai thangkhangkai chini phante bo kotor nukjaknai abono kirijagai no ang khakhayo je chini राज्य प्रशासन आचुक तंगनाय रक बरक वानसुक खाना जे जदिनो जों बिसि निर्वाचन खालायरि मानिया हंगांगाय चिनि जे क्षमता तंगमानि एडिसिओ जे क्षमता तंगमानि बाय इंडिया अ पंचायत निर्वाचन जों जेहेतु दाबो सिलेक्टेड चेयरमैन तंग बरक बाय जों कोनो सामुं खालायरि मानिया तांगै हिंगागे चिनि भिडिअ बो अ जे सिलेक्टेड होननाय बरनि गगन नाया सो पावर गरै पावरलेस सो पावरनि बागै जों तामोनां जेसकेपनो चिनि अ बिसि निर्वाचन नांगौ सो आबोनि बागै न बरक किरिजागै तंखा जे अ बिसि निर्वाचन हांकाय जे एडीसी एरिया जतटा बिसि तंग जतनो चिनि तिप्रा मथानि क्षमतानि आवतायो फाइनाय आबोनो किरिजागै बरक अ बिसि निर्वाचन खालायरिया हने आंखा वानसुक अब आनि वानसुक मानिता ओंखाय नक दिनै सतो डेपुटेशन जादोंना नाकि रेली जों दिनै डेपुटेशन नि कुनो प्लान करै ताङै हिंगा जोंबो थांनाय जरावबो जों डेपुटेशन रिपाइक अलरेडी ब्लक जों दिनै सुदु रेली खालायलायनाय प्रोटेस्ट जेटा नरक दिनै गेटरिं माने तामनो तै मूल उद्देश्य तामो जों दिनै गेटरिं माने कारण गांकाय बिषय अबनो जिनि बिसि इलेक्शन इंयानि बागै जों सरकार थाने दाबि सानो बिसि इलेक्शन इंनानि बागै इलेक्शन बिसि इलेक्शन न रगै नरकम दे हाके दाबि खायथं अबनो इनदे अब बर थाङि फाइनाल नि गेटरिं जों अब जुबतारा हली क्रस समनि थेके जों लेम्बसारा स्कुल समनि पर्यन्त जों सानै थांनाय दाबि लामा हिमबता हिमबै नंनि दाबि रक माने जायगाखै नंनि बखाखि रक ताम वान सुमु
chini dabi rejak yang kangkai jeng oba haike jeng chini Greater Tripura Land sanmani uddesho oba jeng khub mane tamni sana chini bubugra to buni slamjak ya Pradhan Mantri to buni slamjak buni oba haike slamjak ang obono sanamo jongo government jara Pradhan Mantri ongai chongjangnai borok chini Tripura rajyo tamo oba hai obostha cholwi tong borok kitsa mokol phiyogoi naisingna nango Ini tuh BJP rongni bo kebama thayano juna logo deputation tongo nongni bo khenaka seng blok logo deputation tongo abno logo tam sarmusu deputation to abono ongnai chini BC andaro election ingya ngmani karonai chini dabi abono BC oi sadi ko করে দে जुबो ताराबो तिनि नरो गैदरिंग माने तामनो तो ये तिनि गैदरिंग खाइजाका जों दिनै आरो जुबतारो गेदेरिं खायमा कारन गायसिनि बिसि इलेक्शन ताबो जे गभर्नमेंट दंनाय त्रिपुरा गभर्नमेंट दंनाय बिजेपि सरकार ताबोसो जरासिनि बिबिसि माने इलेक्शन खायरिया दङ बरक माने जों त्रिपुरामो थानाय किरि जागे एक्चुअली बर इलेक्शन खाया त्रिपुरामो था जतनो जे तमो सिटलांना बाय किरि जागे बर इलेक्शन खायना बागे खायरिया हाई कोर्टनि वार्डार दंमानि सतेबो बरक ताकसो जरा इलेक्शन खायरिया बरक इलेक्शननि बागै बिसयमान दङ त्रिपुरामो थानाय किरिजांमोन बागै जों अबनो मानिया इलेक्शन मा खायनाय इलेक्शननि बागै जों दिनै प्रटेस्ट लेरि खायनाय जेसेबानो जों सुस्थ तदन्त नांगौ जों दिनै जुबतारानसिमि लेमुसरा बाजार दर हिमबत खायनाय जों जों दिनै कयब्लाय जों अमनो मेसेज होनाय सारा लुकुनो जत बर अचिनि अमनो सापोर्ट मा खायनाय चिनि जे इलेक्शननि बागै जों जतनो छाय इलेक्शन ओंना नांनाय सुस्थ जन पाइमा यागलो कयब्लाय रग ये फेजनो कुनो ब्लक रग जों तावसो जरा ब्लग याफाना हनै दङ चिनि लेफुं आरदि ब्लग जों याफाना थाङै बिदुं साब आन बुं समु देवरमा सेन्ट्रेल कमिटिनि केसिया Don't
বর্তমান রাজ্য সরকার যেভাবে বাহানা বিভিন্ন বিষয় তার শেষ পর্যন্তকে যিনি ত্রিপুরা ট্রাইবেলস এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যে ভিলেজ কমিটি যে নির্বাচন বা সুপ্রিম কোর্ট থেকে সেয়া বসে কিন্তু তারপরেও কিন্তু বিভিন্ন রকম বাহানা খেয়ে ওরা ভিলেজ কমিটির নির্বাচন বানচাল খেয়ে প্রস্তাবিত খেতে হয় বলি কারণ চুষঞ্চ এতদিন পর এডিসিও ত্রিপুরা ক্ষমতা ফাইবন পরেও যেভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট ফিনান্সিয়াল দিক দিয়ে যেরকম হবে চাপ সৃষ্টি থেকে আপনারা বিভিন্ন রকম ভাবে অনৈতিক সামুকে এমন হে বিভিন্ন বিষয় বেরোনো কাউ সায়ার তো ঠিক সেরকম ভাবে বড় চিনি লক্ষ লক্ষ বোঝা জানায়নি জনজাতি গোষ্ঠীর নির্য কতগুলি একটা স্বার্থ ধরনের বিভিন্ন রকম বাজার তাগিদের যেসব বিষয় সমুদ্রে এমত আবারও বিবৃত খেয়ে দেবো মনে কারণ মা তো কাজেই বড় তৈরি দিয়ে সারা ত্রিপুরা ব্লকে প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনে প্রত্যেকটা ব্লকে চৌ সেরকমভাবে সিটিং ডেমনস্ট্রেশন চৌ সংগঠিত খেয়েও চৌ আচরাইও কাজেই ভবিষ্যতে তাও যদি সেরকমভাবে চৌ 7 বছরই আন্দোলন যদি সেরকম ফলপ্রসূ কোনো কিছু ভাব যদি ত্রিপুরা সরকার নীতি চৌমাই আমাকে চৌ বৃহত্তর আন্দোলন সাবিল আমাদের গিয়ে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী তিনি জনজাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরা মত সমর্থক যারা চৌ যত্ন লাগে চৌ সংগঠিত খেলায় বিশেষ করে আপনি কারণ খেমা মাস আমাকে যে এত বছর পরও এত বছর বঞ্চনার পরও তারপরে তাও বলছে যে বঞ্চনার পথ অন্যভাবে কারণ খেয়ে যেরকমভাবে জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে যে পরিচালিত খেনি যে বিজেপি সরকার যে খেত বড় চৌ দীক্ষা বড় চৌ ঘৃণা খেয়েও কাজে যে অশুভ শক্তি বা বিং পেছনে যদি সেরকমভাবে কেউ যদি কোনো রকম ইন্ধন যদি রিথা একে সেরকম হবে চৌ আমরা সর্বতভাবে যে কোনো কাউ 7 বছর প্রতিবাদ ফেলেছে প্রতিবাদ খেয়ে তিনি যে জনজাতি গোষ্ঠী বাজার তাগিতে চৌ লড়াই খেয়ে আমাকে চৌ প্রস্তুতিও বসানো আইনকেও পারি না আমভাই Pupramatalong live, Pumagalong live, TWF long live, YTF long live, ত্রিপুরা সদরে বিসি এরিয়াতে অতি সত্তর বিসি ইলেকশন করতে হবে, ত্রিপুরা সদরে বিসি এরিয়াতে অতি সত্তর পুলিশ ইলেকশন করতে হবে।
প্রশাসনের বিসি এরিয়াতে বিএসএফ কাউন্সিল করানো হচ্ছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চায় বিসি ইলেকশনগুলি অতি সত্তর করতে হবে মিলে অবস্থা ডিপ্লোমাতা রাজ্যে এডিসি নির্বাচন হচ্ছে না বিজেপি সরকার জবাব চাই জবাব দাও এডিসি পুলিশ কাউন্সিল নির্বাচন হচ্ছে না কেন বিজেপি সরকার জবাব চাই জবাব দাও পুলিশ কাউন্সিল নির্বাচন হচ্ছে না কেন বিজেপি সরকার জবাব চাই জবাব দাও চাই জবাব দাও নির্বাচনকে নিয়ে বিজেপি সরকার জুমলাবাজি করছে জবাব চাই জবাব দাও এই বিজেপিরা জুমলাবাজি করে নির্বাচনে করা যায় না যাবে না এই জনগণ কইতেছে জনগণ কইতেছে জনগণ কইতেছে ত্রিপুরা মথা এডিসিও সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো যে এডিসিও সরকার ফাইকা ফাইমানি ইয়াগুলো যে নিয়ম দङ 3 মাসनि बिसिङाव इलेक्शन खालायनायनि आइफानो 3 मासनि बिसिङाव इलेक्शन खालाया तिनि 1.5 বছর যাবত उङै दङ যে বিজেপি সরকার তাবুকनि যে সরকার ব্রক বিভিন্ন ভাবে অজুহাত নুগै दङ आबनि बागै बक इलेक्शन खालाया तामनि बागै के बक दाबि खालायो जे सारा भारतबर्ष सिमिया सारा पृथ्वीओ बरक যত্ননি ছিলে বিগ পার্টি হায়াকেবা কতর পার্টি হিনে বক দাবি খালাयो ব্রক যদি সারা বিশ্বনি যদি আসন কতর পার্টি হিকাই ব্রক ত্রিপুরা মথানো তানি বাগে কিরিজা তামনি বাগৈ বক ইলেকশন খালাইনানে নইয়া আবনি অর্থ হিকাই বক ইলেকশন খালাইকাই কাই সাপানো বিসি ব্রক মাংলাক আবো ক্লিয়ার আপনি বাগৈ বক ইলেকশন খালাইনানি বাগৈ ব্রক নাইয়া আপনি বাগৈ চুন তিনি যে থানায় সেপ্টেম্বর 30 তারিখ যে ত্রিপুরা সরকার ব্রক কাইসা ডিক্লারেশন খালাইনা তংমানি যে তামনি বাগৈ কাই যে ইলেকশন नि बागै हाईकोर्ट नि सिनि जे साख्लाइजा ओ साख्लाइजानि मुताबिक पंद्रह तारीख माने यागुलो ताबु खाइ साका जे ताबु इलेक्शन खालाया आबो फाइनाय 23 नि विधानसभानि लसे आ इलेक्शन खालायनानि नै बरक साउ जों अबनो मानि नै बिया आबनि बागै तिनि सारा त्रिपुरा बेपि जत ब्लग जों डेपुटेशन रिलाइ दङ तिनि त्रिपुरा मथानि नै ধন্যবাদ আমরা এই মিছিলের মধ্য দিয়ে ভিডিওর কাছে উপস্থাপন করে এসেছেন আমরা পুনরায় আমাদের মঞ্চের সামনে চলে যাব মঞ্চের সামনে গিয়ে আপনারা সবাই
পর্যায়ে আমরা কথা বলবো প্রতিনিধি দল। বাকি যারা মিছিলে সংগঠিত করবেন আপনারা পুনরায় আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসবেন। তারপর আমরা আবার আমাদের পুনরায় মঞ্চের সামনে চলে আসবো। Long live, long live, long live. Long live, long Diplomata long live, long live, long live. Diplomata long live, long live, long live. Diplomata long live, long live, long live. ADC Police Council নির্বাচন হচ্ছে না কেন আপনারা বিজেপি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব তোমার দিতে হবে, জবাব তোমার দিতে হবে। চলি নাই, চলি নাই, জবাব চলি খা, চলি খা, চলি খা। ডিপ্লোমাটা লং লিভ, Long live, long live, ডিপ্লোমাটা লং লিভ, long live, long live, কুমাগ্রা লং লিভ, long live, long live. কুমাগ্রা আয়ুব লক্ষ্য, তাতে বিশি ইলেকশন মাখাই না, মাখাই নাই, মাখাই নাই, তাতে বিশি ইলেকশন মাখাই না, মাখাই নাই, মাখাই নাই। বুড়ুই ফান বাঁচা খা, বাঁচা খা, বাঁচা খা, বুড়ুই ফান বাঁচা খা, বাঁচা খা, বাঁচা খা, শিকলা ফান বাঁচা খা, বাঁচা খা, বাঁচা খা, শিকলা ফান বাঁচা খা, বাঁচা খা, বাঁচা খা। কুমাগ্রা লং লিভ, Long live, long live, long live, long live. ডিক্লেয়ার দেওয়ার হচ্ছে কিন্তু হয় নাই, পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 15 তারিখ, অক্টোবর 15 তারিখ ডিক্লেয়ার দেওয়া হবে, কিন্তু আবার পিছিয়ে জানুয়ারি 5 তারিখ দিয়ে ফিরেছে। এর জন্যই আমরা আমাদের দাবি আমাদের বিসি এরিয়াতে যাতে ইলেকশন হোক, কেননা আমরা অন্য জায়গাগুলোতে যেমন আপনার মিউনিসিপ্যালিটি 13টা জায়গাতে আপনার ভোটাভুটি হয়ে গিয়েছে, এমনকি নগর পঞ্চায়েত 6টা জায়গাতে মোটামুটি হয়ে গেছে। আমরা কি অপরাধ করেছি আমাদের বিসি এরিয়াতে আমাদের ইলেকশন হবে না? এর জন্য আমরা আপনাদের কাছে দাবি যাতে আমাদের বিসি ইলেকশনটা হয়, তাইলে আমরা সব জায়গাগুলোতে আমরা কাজ করতে পারি। বিশেষ করে আমাদের 587টা বিসি ইলেকশন আছে, বিএসসি আছে, বিসি আছে, ওখানে ওই সব জায়গাগুলোতে আমরা যাতে ইলেকশন করতে পারি, তাই আপনাদের কাছে আমাদের শরণার্থী 15-16 জনতে ইলেকশনটা ডেট করছে। তো আমি আজকে বলতে চাই আমাদের বিধানসভা তো গ্রুপ শরণার্থী আছে, পঞ্চায়েত ইলেকশন আছে, উপনির্বাচন আছে, তখন সময় কি কথা উঠল না। প্লেস কাউন্সিল যখন ইলেকশন আসবে সেই কথা হচ্ছে অনলি 15-16 জন্মটি তো আরও শক্ত হয়ে গেছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা 15-16,000 জন্য যাতে আমরা 13 লাখ আমরা জনজাতি যাতে বঞ্চিত না, 13 লাখের উপর আছে জনজাতি এডিসি ব্রিজে যাতে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য আমি এই ভোটারের জন্য যাতে আমি গভর্নমেন্টের কাছে আপিল যাতে আমরা ইমিডিয়েটলি এটা পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হোক সুস্থ মতো, যাতে এডিসি ব্রিজ
শুধু নির্বাচনী আর্টিকেল গিয়া সারা ত্রিপুরা 54টা আর্টিকেল ওই আর্টিকেল যত জায়গা ডেপুটেশন জনগণনা করে তিনি মেমোরান্ডাম সাবমিট খাইমানি কারণ বিসি ইলেকশন যেমন গভর্নমেন্ট রুলিং গভর্নমেন্ট হিমা পরে 18 সাল পঞ্চায়েত ইলেকশন নগর পঞ্চায়েত অংশ তোমার বাই ইলেকশন অংশ এরপরে পুরসভা অংশ বার এসোসিয়েশন ইলেকশন অংশ এটা তামবা অন্যায় এডিসি যে 587টা বেশ কাউন্সিল পঞ্চায়েত তাবুক অব্দি ইলেকশন হয়ে যাবে আপনি বাগো সারা দিন একই দিন একই টাইমও ডেপুটেশন আবো जों खानाखा ब्रु शर्माथि रियागरनि बागै अनलि 15 16,000 अनि बागै इलेक्शन कैंसल तो तामनि बागै इलेक्शन कैंसल हाई कोर्ट आबा अपील अंखा परिबो कैंसल अंखा अबनि सिद्धांत 3-4टा इलेक्शन थांखा अबनि बागै कोनो कब बांगिया इदि बीसी इलेक्शन नि क्षेत्र के कब बांगो अबनि बागै चुंतिनि डेपुटेशन तेगसा के बय जतन सिलाइ तंगाखा काइसा बीजेपी हाबांनि बदलनि होइते कक सिरजाक ओ एडिसि आमसायो रां फैसा रख खजाक ओ आमर सुबाय जागिया एबा बीजेपी रक तिनि साबजुनार काइसा आबायनो सैमुंब्लाय या फालायो तिनि अब तामनि आबंखा बीजेपी रक बंगनि मेटा बुसुक लाख बुसुक कोटी रां फाइखा अब सरकारनो सैमानो हुनि दिपेनो सैमानो बुसुक कोटी एडिसि रां गनका बरकनो सैमानो जुदियो एडिसियो जुदि रां मान गनका चुं खरसा फैना ताबुक पबदि चुं खानामा मते रां रियाखा रियोइबो हिसाब हिसाब अब चुं अबश्य खरसा फैना एबं खायो मतन बंगनि मेटार अब आननेसेसारि मेटार अब बरक डेपुटेशन दिना चुं सैमानो तुलासिको ब्लको तिनी चिनी टिप्रा मथा तेई जत्तो एसोसिएट अर्गानाइजेशन तिनी जों तुलासिकनि भिडिअ नि बिसिंथि मेमोरेन्डाम रुबुइ दंगो मो बिखुब मिथिलो फाइमानजाक फाइनाय चिनी बरम गोनां एमडिसि अनंत बाबु जोनालनि चेयारमैन ताकुब बिशु डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट चिनी राजेश बाबु महिला नेत्री बिनामाला देवबर्मा चिनी जोनाल सब जोनालनि आदमरक एवं चिनी टिप्रा मथा बोरी बदल सिक्ला बदलनि तांफां जोग्रक हाजारे बिजारे जारा फाइनाय ताकुब तै बुकुब संनो आनि जबानि चिबाई आफारै तिनिनि बिखुब समावेश कयेकटा कक सानाय हुइलानो जों बीजेपी ते आईपीएफ टी सरकारनो सेलें मुंजानांगौ जों जखन टिप्रा मथा 16-17 मास आगे क्षमताय आसुखा चिनी आईननि बिसिङाव जों विलेज मनिटरिं कमिटि गठन खालायगा एवं आबनो बेआईनि हिसाबै घोषणा खायै बीजेपी आईपीएफ की सरकार साका मो मनिटरिं कमिटि नो जों साक नांगिया मो मनिटरिं कमिटि बेआईनि बिनि बागै बीजेपी सरकार नो जों साओ नरक जदि बेआईनि नि चमखादेंखाय विलेज कमिटि निर्वाचन खायै आईननि कायसा शासन विलेज कमिटिओ तुबुनान बागै जों दाबि खायमानि दाबि खाइबोंगिया शेष पर्यन्त दुइजन चिनी टिप्रासा उकिल कोर्टो थांगै जखन चैलेंज खाइगा आफरु माननीय कोर्ट अर्डार रखा त्रिपुरा सरकार जे विलेज कमिटि निर्वाचन प्रथम सप्ताह नवेम्बर नि बिसिङाव आबो सम्पन्न मा खाइनाय किन्तु बीजेपी सरकार त्रिपुरा बीसी इलेक्शन खाइनानि रिया बरक बीजेपी सरकार छिओ जदि तिनी विलेज कमिटि निर्वाचन खाइकाय 587टा सीट बिसिङाव 400-450टा विलेज कमिटि बिना प्रतिद्वন্দ্বিতায় टिप्रा मथा जितिनाय आर जदि बीजेपी नि जदि साहस दंखाय तिनी ना हाय साला बरक
চিনি সাব জোনাল ডেপুটেশন রেগলা খাবো মো সাব জোনাল ডেপুটেশন রেমানি বিজেপি মনোবচন নিন্দা জানুগো যে বিজেপি জন্য রাং সের হরিয়া তামনি রাংনি হিসাব নাইয়ান ফাই বড় बिनि बागै दिनै जों खबर मोनो जोंनि गोबां साबजुनाल जोंनि तिप्रा मथानि बोरै बदल सिख्ला बदलनि वारियर रक बिजेपिनि डेपुटेशन खायना फाइनाय रक दग लाम्बो कासुइ दिनै स्लोगान रोखा देहिया रक किफिलि थांनो रां रिमाखै बर'नि रांनि हिसाब दर गायनानै फाय दिनै बर' प्रतिरुपनि सम्मुखीन दङ आं खोनाओ दिनै बासाइबारि साबजुनाल প্রায় 500 জন সিআরপিএফ রুই কাফিগান জায়গা গরিকা আর বিজেপি মাত্র 17 জন বড় আর ডেপুটেশন নান বাকি চিরিলাই দম তিনি যে পার্টি যে সরকার বড় পুলিশ মিলিটারি ছাড়া মিটিং খাইমালিয়া ডেপুটেশন রিমালিয়া তুলাসীগগ চাম্পাহাওয়ার চিনি থানা নিউসি অনন্ত বাবন থানি ফোন খায়ো 10 জন বিজেপি নি ভাইজাক তুলাসীগগ ক্যাম্প হাবই দংগো তিপ্রামথানি কর্মী রণ কিরি জাগে তিপ্রামথা শান্তিতে বিশ্বাস করে তিপ্রামথা কাউকে আক্রমণ করবে না বিজেপি 10 জন বড় সাবজুনালা হাবড়া গিয়া তিপ্রামথা দায়ী থাকবে কেন ওসি সাহেব যখন অনন্ত বাবুর ফোন খাইগা কিরিজালি বড় ঘাবড়া গিয়া কিরিয়াংমানি ইনজেকশন তিপ্রামথান থানি করে আইতে যদি কিরিজা খাই কিবিল থানি হিন সাইড গাইতে বড় মো ডেপুটেশন রিমানি বিশিংতই বিজেপি নি ওয়ানসা লিডার রবি 1 নম্বর পরিকল্পনাঙ্কা তিপ্রাসারনি থামসানো সকাগনানি তিপ্রাসা বিজেপি বাই তিপ্রাসা তিপ্রামথা বুয়াইনানি বুকুম কাগলাইনানি বুকু কাগলাইনানি কিন্তু মহারাজানি নির্দেশ দङ जों बुलाइमानो हामजा गया जों तिप्राबाय तिप्रा दानलाइमानो हामजा गया we want थामसा जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड सेनायो त्रिपुराओ जों थामसानि बिसिंकै आ ग्रेटर तिप्रालेण्ड दङले दिनै बिजेपि र लाचिनानि को जे बिजेपि जोंनो तिप्रासारनो तामसाया दं गरे गरे मोबाइल फोन देबो दिनै मोबाइल फोन बरो बिजेपि नि विजन डकुमेंट নাই दं ডক্টর মানিক শাহকে আমি উদ্দেশ্য করে বলছি আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনার ভিশন ডকুমেন্টে কি বলেছেন সেই কথা আপনারা মানুষের কাছে খুলে বলুন 2018 সালের নির্বাচনে আপনারা কি বলেছেন ঘরে ঘরে চাকরি হবে রোজগারের ব্যবস্থা হবে 2022 এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পানীয় জলের আওতাধীনে চলে আসবে ওদে তো নিন তকসায় নুনজাংনাই তুই যেত বাতি ময়দানো নুনজাংনাই তুই যেত নিনি করঙ্গি ছড়ান বড় গ্রুপনি তিনি বো খেতাওর তুই ঘুরেই জন্মগো তিনি বাগে বিজেপির মতো ঝুমলা প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না जों যদি সরকার এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তুই মাখায় ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসারণী উন্নয়ন গড়ে গড়ে চাকরি সেই ব্যবস্থা আমরা করব 40,000 ভুলে যাবেন না ডক্টর মানিক সাহেব তাকে বলছি 40,000 ব্যাকলগ ত্রিপুরা রাজ্যে যিনি বুকুম কিটিং ত্রিপ্রাসারণী রিয়াং দেববর্মা জমাতিয়া মুন্ডা কাইপেং হালাম ডারলং মিলিয়ে তিনি 40,000 যিনি চাকরি মানথায় কেউ ডিএসআর চাকরি করতে পারত কেউ এগ্রিকালচার দপ্তরে চাকরি করতে পারত আমো তিনি 40,000 চাকরি বড় কাশুই করলো এটা আমাদের কথা আজকে বিক্ষোভ সমাবেশে আমরা বলবো আমরা যদি সরকার গঠন করতে পারি এক বছরের মধ্যে আমরা 40,000 বেকারকে চাকরি দেব সংজ্ঞা কারিয়া হইতে তারপরে তিনি বিজেপির তামসারে বুদ্ধি মোহন ত্রিপুরা কোটি কোটি রাং খাইয় এলিসিনি ইএম রক সিএম রক এমডিসি রক কোটি কোটি রাং সামনান দোকানো দম্ভু আমার ছোট ভাই বিশু দেববর্মা আমাদের জোনাল ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান এখানে বসে আছে প্রশ্ন করুন জোনাল দিবসের রাং ফাইকা নঞ্জাঙ্গান তিনবাগি বসে ফাইকা লামানি বাগি বসে ফাইকা 1 কিলোমিটার রাস্তা মেরামতের জন্য আমাদের কাছে টাকা নেই
তারপরেও তারা কোটি কোটি টাকার কথা বলছে। ফিশারি দপ্তরও 10 লক্ষ টাকা গোবাং চিনি রেভিনিউ ফান্ড নিয়ে বেতন রিমা তমু। ফরেস্ট দপ্তরে কি অবস্থা? রাজ্য সরকার যাদের বেতন দেওয়ার কথা ছিল, রাজ্য সরকার তাদের বেতনের টাকা এডিসির হাতে দেয় না। আমাদের নিজের টাকা খরচ করে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের আমাদেরকে বেতন দিতে হচ্ছে, তারপরেও তাদের লজ্জা নেই, বলছে যে আমরা হিসাব দেখব। কিসের হিসাব? উসগাঙ্গ রেবতী মোহন ত্রিপুরানি কাইসা তিনি সাংবাদিক সম্মেলন লুকা বতামসা যে অডিট জেনারেল থেকে একটা চিঠি পাইকা আর চিঠি মোতাবেক তামো তামো ওর ভাইকাই রাং খরচুকা অডিট দিবাগে 1 বছর পরবর্তী প্রামথা তিনি অডিট খাইয়ানি বসাও। রেবতী বাবু, আপনি একজন এমপি, আপনাকে জানা উচিত যে লেটার আপনি দেখিয়েছেন মানুষের কাছে সেটা 2014-2015 সালের লেটার, এবং তখন আমরা ক্ষমতায় ছিলাম না, সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় ছিল তখন। আর রেবতী বাবু মোগল কানা বলু কি, আমি তো সানগ্লাস পরেও মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি পড়তে পারছি কোথায় কি লেখা। রেবতী বাবু চশমা না পরেও পড়তে পারেন না 2014-15 সালে। আর অডিট লেটার মতো খাই দেবো, আরে তালুপতি ব্রাহ্মণা খাইয়া। রেবতী বাবু, আপনি এমপি, দিল্লিতে গিয়ে বলুন চীনে এডিসি রেবতী মোহন ত্রিপুরা একদিন ভাই ত্রিপ্রাসার উনি খুশ খাই পাইয়া এত মায়া কান্না প্রেস মিট খাই খাইয়ে বুবাগ্রাম বিরুদ্ধে কক সানাই ত্রিপ্রামথান বিরুদ্ধে কক সানাই দফা বাই দফা নাংলাই না কক সিনি সানাই বড়, কিন্তু দফা দাম নহি দফা বড় তো বরি ইন্ডিয়াই খাইয়াও কোনো বিচার মায়া। বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথার জাগো, মতিলাল গাইবেন বুথার জাগবালি তিনি বিচার করে। পিন্ডুলাল চাকমাকে খুন করা হয়েছে, খুনিদের কোনো শাস্তি হয়নি, সেই কথা রেবতী মোহন বাবু বলবেন না। নিজের পরিবারের জন্য যদি আপনি না পেয়ে থাকেন মানুষকে খুলে বলুন। তাঙ্গি নাঙ্গাকে কক মাসা যা একজন তিপ্রা জাতির এমপি তিপ্রা জাতির বিরুদ্ধেই কেন কথা বলবে? যদি তার টাকার কোনো লেনদেন না হয় সে জাতির বিরুদ্ধে যাবে কেন? একটা গরিব মানুষও তো যাবে না। একজন সুশিক্ষিত এমপি কেন জাতির বিরুদ্ধে কথা বলবে? কেন মহারাজাকে প্রদ্যুৎ বাবু বলবে? ত্রিপুরা রাজ্য তিনি মহারাজানি মূল্য ত্রিপুরা রাজ্য সিনিয়া। রেবতী বাবু আপনাকে বলছে মহারাজানি দাম ভারতবর্ষ পারেনি, তবে গ্রেট ব্রিটেনও পর্যন্ত মহারাজানি দাম দেবো। আর তিনি রেবতী মোহন ত্রিপুরা ওই গন্ডা ছড়ার একটা গ্রামের ছেলে, আজকে বলছে প্রদ্যুৎ বাবু দেখিয়ে দেব। দেওয়াইসা যখন পার্লামেন্ট ইলেকশন নাই রেবতী বাবুর ভোট মিশিং দিল ত্রিপ্রাসার হুনুগিরি নাই, রেবতী বুবাগ্রানি থানি কিচ্ছুই আইছে সিংহ সুতাঙ্গি দাম করে। এই হলো চিনি বিজেপি নি কক আইছে ওয়ানানানি কোনো করেই তাকুর তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া চিনি মাম থাইন বাগিছুন কুটো মাথাঙ্গো গভর্নর খালি মাথাঙ্গো স্বয়ং যদি থামসা দঙ্গাই ত্রিপ্রাসার আগামী 2023 চিনি বাগে গ্রেটার ত্রিপ্রালেন নি বাগে দি ওয়ান লাস্ট ফাইট বুবাগ্রা সামানি। আর লাস্ট ফাইট নি বাগিছুন যদি যত থামসাকে দঙ্গাই মাখাই অরনি ভাতার সারো গিয়া দিল্লির কদর নেতা ইনক্লুডিং বিজেপি সবচেয়ে কদর লিডার বুবাগ্রানি ইয়াকুং রমিয়াকে ত্রিপুরাও কেন ক্ষমতায় আসুক অকগ্ন মুক্ত প্লান খানে সার্ভে খাইলে যাচ্ছেন। বারবার বলছি এই কথা সবখানে, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের 60,000 মানুষকে সমীক্ষায় জিজ্ঞেস করেছি যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার আপামর জনগণ কাকে ভোট দেবে? ত্রিপ্রামথাকে ভোট দেবে। 35টা সিট দখল করে একাই আমরা ক্ষমতাতে আসবো। আমরা কি নাই মুন্ডা জরা ইয়াকুঙ্গি হাবলিনি সমান পানলি আইছে আন্ত অনন্ত বাবু হাই হব কক মাই আইছে তুমি থবক দ্রুপ পাবো মুন্ডা জরান কক সব্রাক্ষি হইছে, কিন্তু আমরা থবক না কক ফাজা মাইয়া হইছে। আমরা বলছি তিনি মুন্ডানি কোনো দাম করে চা বাগানি লেবার কুড়ি হিন্দা হয়েছে
बोखाव रोंमारी मा दंनाय दिनै प्राय आसारामबारि विधानसभा केन्द्रआव 2500 मुंडा जरा दं आइते 2500 लोक যখন চিৎকার করবে বনের বাঘও সেখান থেকে পালিয়ে যাবে আসল ক্ষমতা বরংনি থামসা হইছে নরক থামসা তংনে মুন্ডা জরাদের মধ্য থেকেও অফিসার হবে চাকরি করবে পুলিশে চাকরি করবে অফিসার হবে কিন্তু থামসাও মা তং নাই বুবা গ্র্যান্ড লিডারশিপ তলা মা তং নাই কে বরনি কুতুলিটা থাং যিনি ফাইনাই দিন ফিনাং দিন অনেক কাহাম নাই দাকুর এডিসিনি বিসিং তৈ जों চাইদগো गाहाम गाहाम काम खालायनानै किन्तु रां गोरिंखौ सामुं खालायमानिया आर रांनो कासुनायनि मुंखा भारतीय जनता पार्टी ও भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा निर्वाचन পরোচ্চঙ্গ বাঙালিরা ভোট দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে আপনারা কি আগরতলা শহরে অটোওয়ালাকে জিজ্ঞেস করুন গাড়ি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন হোটেল যারা খুলে বসে আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ত্রিপুরানি কোন ওয়ানসা ত্রিপ্রাসা বিজেপি নি পক্ষে করিকা আমনি বাগে চিনি থামসানি ফান যদিছেন একতা বদ্ধভাবে দরিমা খায় আগামী দিন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল বাগে বেশি চালিয়া এবং ত্রিপুরাও কদাল সরকার তবুই এখানে আমাদের আসারামবাড়ি বনবাজার থেকে আমাদের গোপাল বাবুরা এসেছেন গোপাল বাবু কেন ত্রিপুরা মাথা করবেন গোপাল বাবু একজন বাঙালি কিন্তু বাঙালি হলেও গোপাল বাবু বুঝতে পেরেছেন বাঙালিরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যে সুরক্ষিত থাকতে চান তাহলে ত্রিপুরা মাথায় সেই সুরক্ষা দিতে পারে ত্রিপুরা মাথায় বাঙালিদের উন্নতি আনতে পারে এই কথা গোপাল বাবুরা বুঝে গেছেন তিনি বাকি তিনি ত্রিপুরা মাথানো হামজাক নাই শুধু ত্রিপ্রাসা চিমিলিয়া ওয়ানসা তকসা পাঞ্জাবি বিহারি সারা ভারতবর্ষ তিনি ত্রিপুরা মাথানি চর্চা আনবো আর ত্রিপুরা মাথানো হামজাকিয়া সব দিল দিয়া হে জান দি দেंगे গান সাবলে উত্তম হইতে আবার ছিল হামজাকিয়া আর প্রেস মিট খাই খাইয়ে ও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নিয়াকুম শ্রী রামচন্দ্র নিয়াকুম পাঁচ নিজারা মন্ত্রী রিজার্ভের অনিল কাপুর কি নায়ক সিনেমা হেকে সামুং তাংনি হিয়াকার যাবে গাইতে আবো সিনেমাও নাম ঠিকাই নায়ক রক সামুং তাংমানো বাস্তব তাংমায়া 5 বছর ফাইল নেমেনো হাউ কাপাই খাইছে ও 5 মাস আইন চেঞ্জ বড় কিচ্ছু খাই মাংলা একমাত্র ত্রিপ্রাসারণী ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা মাথান থালিন তো তাগুরো তিনি চিনি মজা হা হা করমবে जों चिरिगै और डेपुटेशन रमानी शुद्ध त्रिपुरा राज्यनि गवर्नर दिया भारत वर्ष के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कुंजोबो ये आवाज गूंजते रहेगा और नरेंद्र मोदी वो पहुंची चिनाई त्रिप्रासा थांसा हो गया आप भागने का कोई रास्ता नहीं ग्रेटर त्रिपुरालैंड जरूर होगा त्रिपुरा में और चिनी थांसा काकुरो गबां कोक सालिया অনেক বড়ি জায়গা হিমরিয়া করে ফাইজার और शेट रो क्लाइचन काम के खाइमा कामो आगामी दिन चिन वारियर्स रो बड़ी रोगबसन ख्याल मानार নাই আসুক্তি হিঙ্গাই আসুক পাই আইতে কোন বিক্ষোভ বগে চেঙ্গর সঙ্গী কিজা शेट रो খাই মানলা কামুদবা মানো কিন্তু রাজেশ বাবু সামনে শিকক খার থামনাই পুরুষে বুদ্ধি পাইবো किस आशिকক फाइमान न फाउल टानी जदि ठिकलाई देखाय नखाम रम्मा खामुंगे बाबुरके फाउल टाना से रंगली है ताबो गरो बुइनो कुतुम मुगिसे सावराव सङि दिमा खामुं है हिनांनि बागै जों यार तंजाबायदि चिनि कदर चबा ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि चबाव तामो गोपाल बाबु तामो अनंत बाबु तामो बिनामाला तामो तनुश्री मजुमदार जों जत पाल बाबे ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो बुनाई आज समय दानी जतन जहरल कुतुलाई रे जतन बेलाय बेलाय हामबाय दावाइसानि चबेल चिबाय याफारो त्रिपुरा माथाय ग्रोक्तुम बोवाग्राय ग्रोक्तुम
media takut sokno jeng tini 19 tarik 10 Mas 2022 jeng di Pramothani enggai tini Sara Tripura Rajyani blok ADC blok tongmani deputation ranani thangai tongo tangi mathangka abo amne songo kahamgani saimano je Tripura Rajyo ভিলেজ কাউন্সিল খালাইজায়নি বাগै 1 বছরनि सायबो गोबां थांका जोंनि ভিলেজ डेभेलपमेन्ट ओंया आबोनि बागै जों राज्य सरकारनो बारंबार डेपुटेशन खालायगा एरपरे जों कोर्ट केस खालायगा आबोनि परिबर्तेबो ताबुकबो बर कुनु सिद्धांत नाहारियाखो आबोनि बागै जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरामथानिंगै कतर्क डेपुटेशन थाङै दङ जिनि डेपुटेशन दिनै सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि ब्लक दंमोन जत जायगानो लाइफलाइन रोजाकनाय आबोनि बागै जों सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनाव जों कबगो जे डेपुटेशन तेबो दले दले योगदान त्रिपुरामथानि उद्योगे चिनि जे एडिसि एलाकानि जे ब्लक जत कमा जागाबो जों दिनै একই সাথে जों कायसा मेमोरेंडम लाइका भिडिअ रेखानि चिनि 1 नम्बर डिमांड खा त्रिपुरा हास्टेव एडिसि एलाकानि 1.5 बोसोरनि बिसि लाइ दंखा तामनि बागै एडिसि विलेज कमिटि चंमारि खाया अमो जों तिनिरो भिडिअ साइ बाय मालायै कायसा मेमोरेंडम रेखा दारि बिसि इलेक्शन खायनानि बागै नों तिनि राज्य सरकार नगर पंचायत ग्राम पंचायत पुर परिषद निर्वाचन खाइमानो विधानसभा उपनिर्वाचन खाइमानो
nang tamni bagai edisi elakani jinja 537 village committee wo tam bagai nang election khaya omo BJP sarkana jeng khunjuk khanar wo daktik kai omono election khainan bagai BC election khainan bagai omoni সাথে চিনি যে সমস্ত চিনি যে এডিসি এলাকানি যে ব্লক তমনি আপনার ত্রিপুরা হাসতে গণাইন চিনি যে 537টা ভিলেজ কমিটি চিনি যে ইলেক্টেড অথবা সিলেক্টেড যে মেম্বার চেয়ারম্যান তংনাই ভাইস চেয়ারম্যান তংনাই মেম্বার তংনাই অব সঠিকভাবে বংন দামরিয়ান বাগৈ जों সঠিকভাবে কার্যকরী খাইমিয়া जों অর মানসুগো ত্রিপুরা মথা অথবা চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों মানসুগো তামনি বাগৈ বড় সঠিকভাবে চিনি যে হাইকোর্ট কাইসা রাইং থাঙ্গা মানে নভেম্বর বিশিঙ্গিন ইলেকশন খাইনানি রাইরেখা রাজ্য সরকার বিজেপি সরকার মানে খুঁজো খানায়াবো পাল্টা হব স্থবিতি খাই দंहा অমন বাগানে जों তিনি সারা ত্রিপুরা হাসতে গণাইন চিনি যে এডিসি এলাকানি যে ব্লক এলাকাও जों কাইসা মেরনদারো जों আর বিজেপি সরকার जों জবাব নাইও নরক দাঁড়িয়ে অমন ইলেকশন মা খাইনাই বিসি ইলেকশন মা খাইনাই যদি বিসি ইলেকশন খাইয়া আঙ্কাই जों চিনি যে সমস্ত চিনি যে এডিসি এলাকানি যে ব্লক এলাকা তমন जों তারা রানা বাগে जों থাঙই দङ তামন বাগে চিনি সমস্ত চিনা ত্রিপুরা মথানো মানে দোষ ফুংনানি বাগै সামুং খাইমে আনি ফুংনানি বাগै